Morning, ayan, magsisimula na naman tayo para sa ating pagka-vlog. Ayan guys, yung kasama ko guys, oh. Nagsasalansya na po sila. Ayan. Ayan oh. Ayan oh. Mga sipag yan oh. Ayan oh. Ayun o, buta mo ng big boy sir. Ay sir. Ayan, may ano dyan sir, may panungkad dyan sir. Sir, to sir oh. Sir, panungkad sir. Ayan po sir. Ayan, ayan. Ah, si sir, oh. Ayan. Ah, sir. Ayan, oh. Mamimili na si sir. Ayan, oh. Oo. Ngayon lang kayo ulit namili, sir, ah. Ayan, oh. Sir, namimili siya ngayon, eh. Ayan, oh. Oo. Ngayon ko lang kayo ulit nakita, eh. Busy-busy ata kayo ngayon, sir, ah. Oo. Mas lang din. Si mami, nandiyan pa? Oo. Ayan.